This is the day the Lord has made. Let us be glad and rejoice in it. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus had risen early in the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven 7 demons. She went and told his companions, who were mourning and weeping. When they heard that he was alive and had been seen by her, they did not believe. After this, he appeared in another form to 2 of them walking along on their way to the country. They returned and told the others, but they did not believe them either. But later, as the 11 were at table, he appeared to them and rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had been raised. And he said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magpungko. Of course, subong nga adlaw, aton focus ang aton hilikuton sa First Communion. Kag sa aton structure sang aton pastoral care, we have 5 aspects. Kag ginaliwat-liwat ko gidina. Kay ti amo ng technique hambal sang mga managers. Liwat-liwaton gid ang vision, mission o ang strategy para mabalaan sang tao. At sa ginaliwat-liwat ko gid, membership, fellowship, discipleship, worship, and apostleship. Karon nga adlaw, focus naton membership. Kay nga aton mga gagmay nga kabataan, gina-initiate. So kung may grupo kamo o asosasyon, may initiation ceremony. Kag sa pagkakatoliko, 3 ka seremonyas ang initiation. Kag mangin fully initiated ang isa ka member. Una, gid baptism. Sunod, confirmation. Kag sunod, Holy Eucharist. Of course, pwede ma-change ang confirmation, Holy Eucharist, depende sa edad sang bata. Sa aton, ginauna naton baptism. Then, pagka 7 years old, 8 years old, sa amo-amo na nga edad, age of reason, ginapreparar ang bata for first confession, first communion. Pagkatapos, pag 14 years old na sila, ti dalo naman diri, balik sila for confirmation. Usually sa confirmation, obispo gid ang nagakonfirma. So gina-introduce nato ng bata sa simbahan, mangin member sila. Kung wala ka na konfirmahan, kagdako ka na, member ka man, but not yet fully initiated. Wala mo natapos ang imo initiation. That's why may mga Katoliko nga 25 years old na, nalipat ang parents magpakonfirma sa ila. So hindi sila fully initiated. So ining kabataan, ginapreparar na naton membership aspect para may fully initiated, full-fledged, so to say, nga member. Of course, pagsulod nila, discipleship na, trainingon sila para mangin kaangay sila ni Kristo nga anak sang Dios. Disciple sila ni Kristo. Learners sila ni Kristo sang Catholic lifestyle. So, proseso, wala naga-stop diri ang aton obligasyon sa bata. Kundi, step lang ina. A step para mag-move forward kita until madabot naton ang ginharian sang langit. So, ang kalibutan sa gwa, nagsulod ang kabataan sa simbahan paagi sa baptism,
And then amat-amat sila gapalapit, confirmation, and then communion. Pag sa sulod sang simbahan, triningon sila, fellowship. Fellowship kita, one mind, one heart, to think with the church, to feel with the church. Tapos triningon sila sang Catholic lifestyle, paano sila magselebrar sang birthday na Katoliko, paano magpangamuyo bilang Catholic lifestyle, paano mamayo-bayo bilang Katoliko, paano may negosyo bilang Katoliko, paano magtatap sang pamilya bilang Katoliko. Catholic lifestyle, discipleship ni Christ. And then worship together. Kung kaysa private, sa imo room, kaysa tingob. And then, wa naman kita apostleship. Go out and serve the people. Kaya tinatrain ka na mo, kabalo ka na. Kaya eskwela ka, triningon ka, limbawa mag-engineer. Rakat na to. Apply na ang pagka-engineer mo. Amo na siya. Apostleship. So wala gatiner sa simbahan, kundi apostle. Meaning apostle, ginpadala. Disciple, gininbitar. Come mo ng discipleship. Ang apostleship, go! Kay preparado ka na. Ting kabataan ta, ginaamutan na. Nga asa triningon sila agad maging citizen of heaven. Amo na iya ang sa simbahan. Training niya, school niya virtues. Para sa Para man sa kalibutan, pero para madabot nila ang ginharian sang langit. Kag tungod ginintroduce sila diri, makasiling sila, amay, ginintroduce ako to sa una sa imo sa baptism. Kaya ang baptism introduces a person to God the Father. Kag kumabaptize gani, ang bata, makatawag sa iya, Diyos, amay. Ang wala na baptize, wala right magtawag sa Diyos, amay. May right lang siya magtawag sa Diyos, Almighty, powerful, kung ano dira. Pero hindi siya makatawag sa Diyos, amay. Kaya hindi amay ang Diyos, kaya siya nabaptize. Pero ang kabataan, nabaptize kita, amay. Ang Holy Eucharist, First Communion nila, will introduce the person to Christ, the second person of the Blessed Trinity. That's why, body of Christ, first time niyang mag-receive, ari na si Christ, body niya, amen. Ang confirmation, initiation ina, ceremonias ina, nga naga-introduce sa bata sa Holy Spirit. That's why tatlo gid, mga parents, kumpletuhon gid nyo, hindi kong malipat. Pun sa mga katikis naton, kag Christian community, kag akon, hindi malipat gid sang tatlo ka sacraments of initiation. In relation to God the Father, baptism. In relation to God the Son, Holy Eucharist. In relation to the Holy Spirit, confirmation. Kag kung ma-introduce na ang bata, diri sa kalibutan, Father, Son, Holy Spirit, pag-abot nila sa langit, makilala sila, initiated sila, so to say. Kagbuksan ng ginharian sang langit para sa ila. Anak ko na, may marka na sang baptism. Nagbato ni na sang lawas ko, kaam. Gin-confirm ina, nag-dwell ako sa iya, Holy Spirit, 7 gifts of the Holy Spirit, kaam. Amon ang kahulugan sang ginaobra naton subong. Lastly, mga kabataan, pangamuyuan ninyo inyo ginikanan, mga katikist, nagpreparar gid sa inyo para sa sining first communion kag first confession. Duha kami ni Father Rex ang nag-first confession sa ila, and then ready na sila first communion. Basic prayers nabalaan nila, kag sigihon ina para ma-memorize kag maintindihan. Kagamoy na ang parokya naton. So tungod wala sang klase, tanan kita may na-authorize ko, so to say, sa pag-catechize ang inyong mga apo nga candidate para sa first confession, first communion, 7 years old up. Kag kun makatechize na basic prayers, simple man lang basic prayers, how to confess, and Eucharist, body of Christ. Namulang na, ma-develop lang as plakal. Dal-adiri, ipa-register, and then i-assess ang aton nga secretary instructor, kagiban nga catechist,
preparahon sila, and then pakonfesaron sa Wednesday, and then the following Saturday, kung approve sang parish priest, nga okay siya, kanami siya, memorize siya ang prayers, o ano dira, the following Saturday, mangin kaangay diri. So 15, 20, bisan isa lang gani, basta sige-sige lang. Pero sang bunyag ta, sige-sige man lang, kasal, sige-sige man lang. Ang first confession, sige lang kung sino preparado. Why? Because we don't want to deprive their soul of the grace of God. May apo ako, amoy na isasubong sa mga kalipay ko, kag gadula kapoy ko, kung mag-video call ako. 1 year and a half. Lipay gid ako sa makatuon na siya lakat. Dugay-dugay, nalipay na ako sa makasiling siya, Papa, Mama, ado matumbo heart ko. Grabe kalipay. Subong kalipay ako, kay gakaon na siya. Kag siya nang naga-feed niya, mat-amat. Naka-reflect ako, kung amuning kalipay ko sa physical nga growth sang apo ko, dapat amo man ang kalipay ko sa spiritual growth sa aton mga kabataan. Amo nang kalipay ta, makaon na sila upod sa aton sang lawas ni Kristo. Preparado na, ready na. Dapat ang Christian community nagakalipay. Nagahandom. Ako gahandom ko ano naman ang next, ano naman, ibidyo para makatch gid ng ano. Tani amo man ang kalipay naton sa spiritual life sang aton bata. Kabalo sila sang basic prayers. Papa, meaning our Father who art in heaven. Kabalo na sila magkaon, meaning first communion. Spiritual aspect sa aton kabuhi. Buylugan naton ini, or especially mga parents, ibrahon sang katikist ang ila obra, amon obra magpakonfesar, magano, kag sige-sige lang para hindi ma-deprive again ang aton kabataan sang grace of God. So sa akon diri wala ko na ginahulat pa nga damo. Kay kun hulaton mga damo, san upatuya ka memorize ang iban? Tingnan di sila ka-memorize, anak ka-memorize na iya, kag preparado, mahulat. Ti isa ka tuig, imagine na isa ka tuig, hindi ka communion. Ang soul ya, tinaano tong soul. That's why nami, sa syudad lang ya, pero sa guwaya, tibudlay, sa interior, kay tingbon mo na, kay damo obra mo, pero sa syudad diri, lapit man lang. Preparado ng bata. Bisan ikaw, parents, o kundi inhalin ng bata, basta preparado lang first communion, i-evaluate ko, kag kung ready na kam. Bisan parents lang kag bata da isa ka bilog, duha ka bilog, tatlo sa Saturday. Hindi kinanglan nga daw spectacular gid kag dako gid nga celebration. Importante ang grace of the body of Christ and sacraments baton sang aton kabataan. So sigihon ta ini kagamoy ni ang aton proseso kag respond sa sitwasyon sang COVID. Hindi kita maguntat sa first communion, kundi sigihon ta basta preparado lang kabataan. Plakpakan ta ang aton kabataan. Preparado sila subong sa first communion. Magtindog kita. Father of our freedom and salvation, hear the prayers of those redeemed by your Son's suffering. Through you may we have life. With you may we have eternal joy. We ask this through Christ our Lord. Amen.